Ahí para
आई वाले तुम दिखाई हो ना आज्ञा The hyperbola is the set of all points in the plane. ना ना देख देख तो देख सकते hyperbola क्या करवा ना hyperbola is the set of all points in a plane. The difference of whose distances from two fixed point is constant. सेठी दिला कौन distances of sum दिला एठी कौन आछो difference आछो तमाने एठी प्लस ले एटा आछो कौन माइनस हाइपरबोला यूनिट भितर गोटे फरक देखिबा कौन से फरक है देखो एटा को मने करो एटा को मने करो मु कोन लेली दैट इज द ग्राफ करनी को हां 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 एटा ला F1 एटा कोन नहीं गले F2 आ ऊपर जेते गुडा को पॉइंट सब ने मन इच्छा जहां जहां पॉइंट नहीं कर मन करो P नेली Q नेली R नेली S नेली T नेली का कोन आछे हां U नेली A2 एति करो एमती गोटे टाणी दो आ प्रति एमती गोटे टाणी दो आ प्रति एमती तो टोड़ा ही गलो ता प्रति ना नहीं ये सब जाक डिस्टेंस कोन आथिबो समान अछि डिफरेंस कोन अछि एथिके समान अछि त माने कोन लिखिबा तो डाको E F2 डाको नबे
pf2 minus pf1 is equal to कौन लिखिबो qf2 देखो qf2 minus pf1 is equal to तापर कौन होला rf2 minus rf1 is equal to तापर कौन अछि sf2 माइनस एक एमपी जैसे जैसे पॉइंट गुडा अछि सब जगह डिफरेंस कोन आसीबो समान आसी सेठी कोन आसला सम इक्वल एठी कोन आसीबो डिफरेंस इक्वल ओके बिले सेठी आसला कोन सम इक्वल एठी कोन आसीबो डिफरेंस इक्वल तापर आई करा बोलरे केतरा रूल अछि आगे देखिबा कोन अछि रूल ना देखो एठी भी केतरा फिक्स पॉइंट अछि एठी भी केतरा फिक्स पॉइंट अछि हेलो कहू ना ताले कौन लिखियो पिले टू is point of a hyperbola এটা fixed point কোন হবে hyperbola কোন কোন কোসি আলা কোন কোন হবে কোসি এটা fixed point কোন হবে কোসি সাইড বলে কোসি এটা ফোকাস রয়্যাল ফর্ম গেলে কোন হইছে কোসি বুঝিয়েলা আচ্ছা দেন কোন আসলে পিলে মানে এইটা করতে লাইন না নাই আচ্ছা ये कौन है मिड पॉइंट क्या है मिड पॉइंट कोसि ना मिड पॉइंट ना नहीं the midpoint of OC कौन कहबा पे कौन कहबा center of a आई हला मिड पॉइंट को कौन कहबा एई तीनटा फोकस रो मिड पॉइंट को कौन कहबा सेंटर कौन कहबा सेंटर अच्छा তাহলে এইটা ଗୋଟେ লাইন যাইছি এই লাইনটা কম হবে সেটি কম হবে মেজর অ্যাক্সিস সেটি কম হবে সেটি কম হবে ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস কোন অ্যাক্সিস হবে ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস ହେଲା the line of the OC called କଣ କହିବା ट्रांसवर्स अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ କଣ ହେଲା ट्रांसवर्स ଆକ୍ସିस ସହିତ परपेंडिकुलर ହେଲା କଣ ଲେଖିବା ବେଳେ the line କଣ ଲେଖିବା କୁହ perpendicular to the କଣ axis called କଣ conjugate axis ତାକୁ କଣ କହିବା କଣ କହିବାକୁ conjugate ହେଲା जे conjugate ना conjugate 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 এটা কি হলো ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିବା ପିଲେ ଏ କଣ ଲୁକ କହିବା ଭର୍ଟିସେସ୍ ହେଲା କଣ ଭର୍ଟିସେସ୍ କା କହିବା ଏଇଟା 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 କଣ କହିବା the points in which hyperbola and hyperbola and क्या transverse axis meet कौन कौन कहबा vertices of कौन कहबा को vertices of hyperbola अच्छा ହେଲା ବୁଝି ପାଇଲ ପିଲେ vertices of କଣ ହାଇ ଏତିକି ଥିଲା ପାରାବୋଲା ହାଇପରାବୋଲାର
300 केतरा पॉइंट अछि 5टा केतरा पॉइंट 5टा तो फिक्स पॉइंट को कहया कहया कोसी आउ फिक्स पॉइंट डिटरमाइन पॉइंट को कहया कहया सेंटर अच्छा जो लाइन का पास कला पूछली ता को कहया ट्रांसफर साइड को कहया ट्रांसफर आउ जोड़ा परपेंडिकुलर है तो कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर है ना the point in which the hyperbola and the transverse axis meet for the conqueror intersect the meet lekhiba that intersect called conqueror vertex of I parabola clear are clear now देखो सीधा लिख दे आप भी ये है ना तो जो आइए भाषा कहू तबरे भाषा कहू समस्या लगी उसको तो बीएमडब्ल्यू टॉप इना कौन तो कान पड़े कौन रे रामिंग आओ नहीं अरे कान पड़े कौन बॉक्स और दुष्ट होकर कान पड़े दे वो की जगह आए कान पड़े दे अबे हम गारे कौन हुए ना को जो जना पड़ेगी ना कान पड़े अब का बुआ बुझ पाछो अरे बुझ पाछो हां तो बुआ अगर दिन आउ तो अदा से रह जाऊ तो एट सी पिटल की बेस फिटनेस सी नहीं करते तो आप को क्लासेस तो आप को क्लासेस आप बच्चा बुझ पाछो है ना बुझ पाछो कौन करेगी मुझे माची ଅଛି ଏ ମାରୁଛି ତାର ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର मास्टर विजिंद्र आप उड़े का 30% ଜାଣିବାର ଅଛି ଚାକିରି କଲା ପରେ ପଇସା ପାଇସାରିଲା ପରେ ମାସେ ପଇସା ପାଇସାରିଲା ପରେ ପଇସା मासूम जा रहे हैं वो सब दिले ଟିକେ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଟଣ୍ଟିଆ ମାରି ନବ ପାଠଟା ଯଦି ହଲିଛି ବନବିଟା ଭଳିଆ ହନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ କାହିଁ କରିବେ ତତେ ଟିକେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଯେମିତି ଟଣ୍ଟିଆ ମାରି ନବ କେମିତି कम है ନର୍ମାଲି କହିବେ କମ୍ପାନୀରୁ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି ବାହାରେ कम है ମୂଳୁ ପାଇଲେ ସିନା ରେଜିଗ୍ନେସନ ବହୁତ ଦୂର କଥା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପାଇଲେ बहुत सारी चीजें आ घर वाला को संबलपुर ना তাই বসে কি করে ভাই স্যার জনে চাইছে আর তো কোম্পানি ও কোম্পানি এই যে আমার কোম্পানি দাও এটা পুরো 60 টাকা কোম্পানি শোনা যায় ଆପଣ ତ ପଢିବ ଆଡଭାନ୍ସ পায়া বুঝি পারছো বা টিটো পায়া তো এটা ডাটা বেসটা তুমি করবো ব্রেকিং করে এটা এটা কোন ওই দেখো ভালো দেখো আর কোন ক্লাস
हां ओके फिर अकेला पर आप तो पढ़ेगा नहीं साथ बार और मगे दो पूरी सेकंड ईयर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट এই, करेंगे सेकंड क्लास में ବାହାର ଅପିକା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ବନ୍ଦ କଲେ ନିଜେ ହଇରାଣ ପଡିବ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ଓଲା ଭଳି ଅପକୁ ନେଇଯିବ ପାଠ ପଢେଇ ପଇସା ହେଲେ ମତେ ଅନେଇଲୁ ପାପ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛି ପାପ କହିବୁ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ ପାପ ଲାଗିବ ମତେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତ ଜାଣୁଛୁ ଟଙ୍କା ତ ଖାଇ ତାକୁ ପିଲା ମେକାନିକାଲ ପିଲା ପଇସା ନେଇଯାଏ ପଇସା ନେଇ ଖାଇଦେଲୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆମର ଗୋଡି ମାଟି ସବୁ ପଡେ ପାଠ ଏଇଠି ଅଛି ମିଛ କହିବି 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାକିରି ଦେଇଛୁ କଲିକତା ଦେଖିବା କର 3 ମାସ ପରେ କଣ 5 ବର୍ଷ କଣ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି 6 ମାସ ପାଇବେ 20,000 6 ମାସ ପାଇବେ ତାପରେ 30,000 ତାପରେ ବର୍ଷେ ପରେ 40,000 ଆମ ଏଚଓଡି ବଡ ତମେ ବାହାରେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଯିବୁ ନା ଭାଇ अरे बाप तो देखिए ସେଇଟା जानो ଦେଖ बहुत ज्यादा हॉकी जी वाले का कारण लेकिन माने जागो माने तो देखियो माने गाई चरा देखियो पता है गाई हॉकी जी वाले कौन लेता है इतने जो माने कलर देखे ये कलर देखे मैं मोबाइल में चेक कर लीजिए भैया ये ले तो इसको पूरा इसको The main method is also a thread which execute in a separate thread automatically created by the JVM. Main method को automatically created. There is executed as a separate thread automatically created by the JVM. The main method को ट्रांसफर प्रैक्टिस ए ले ले जमा ये लिए कुछ और लेता हो जाएगा प्रश्न आप आए करो अरे छुट्टी ना प्रकाश करूଛ କିଏ କରୁଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ଉପାସ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରେ କଣ ଲେଖା ରେ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏତିକି ଜଣ ଲେଖିସାରିଲେଣି
देखो इक्वेशन लिखिबा पूर्वरु प्रथमे कोऑर्डिनेट जानि जाओ आपको दिनटा टेस्ट नबा ट्रांसवर्स एक्सिस कोड रखिबा गोटे एक्स एक्सिस रे रखिबा आ गोटे कोड रखिबा वाई एक्सिस रे रखिबा प्रथमे ट्रांसवर्स एक्सिस रे कोड अछि एक्स एक्सिस कोड अछि एक्स एक्सिस when ट्रांसवर्स एक्सिस और एक्स एक्सिस रे नबा कोसी रो कोऑर्डिनेट केते देले प्लस और माइनस c0 केते देले प्लस और माइनस c0 आउ होला कोन आ 28 रो कोऑर्डिनेट है प्लस और माइनस a0 देखिबा दिने आई parabola the coordinate of OC plus or minus c0 and coordinate of what is it sala plus or minus a sala yana bujhelani coordinate of OC और coordinate of vertices क्लियर है एबे आगु जीवा कोन लिखले पहले माने को let e पॉइंट हला xy lies on the Synchronize I parabola is used to create a straight set कोन छी I of parabola ତମେ ପରେ କହିଲି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ରେ କିଛି ঠিক ଡାଟା ଅଛି ଅପଲୋଡ କରିବା ଆମେ ଆମେ କଣ ଗୋଟାଏ ଲେଖିବ ଡିଫାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାନେ e1 ଦିଟା ଭିଡିଓ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ କଣ ହଉଛି minus ନା pf କୋନଟା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ହେଇକି ରହୁଛି ମାନେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ହେଇକି ରହୁଛି ମାନେ ସେ ଆଗେ ସିଷ୍ଟମ କଣ ୱେଟ କରିବ ଟା ସେଟା ମାନେ କହିଛି ଯାହା ବି ଜଏନ୍ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏଠୁ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ କରିବି ସେଠି ଯାଅ ଏଠି ଯାହା କଲେ ସେଠି ଆସିବ e ସେଟା ହଉଛି f2 ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ କିୱାର୍ଡ ଆମେ କୋଉଠି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ମେଥଡ ରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା ଆଉ e1 ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ କଣ କୋଡ ବ୍ଲକ ଲେଖିବା ବି କଣ ବନେଇ ପାରିବା ଦବା ଏ ଦିଟା ଏ ମିଡିୟମ ରେ ଆମେ କୋଡ ଟାକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ କରିବା माइनस ए f1 ना नहीं ए पॉइंट का हाइट parabola पर नहीं रे अच्छी क्लियर अरे बुझियला हां मानो अच्छा pf2 pf1 जान केते लिखिबा को डाटा तो माने ता डाकुनो x minus c रो स्क्वायर प्लस y रो स्क्वायर तो कोन माइनस एपरे केते लिखिबा को x plus 0 whole square plus is equal to a f2 a f2 a f2 बोले केटा हो पिले माने को a f2 वाला 8 बजे पे चला a ना नहीं 8 बजे पे चला c ना नहीं कल कितने पे आपको a plus c minus a f1 के तब टोटल 8 बजे पे दे c 8 बजे पे तब a कल कितने पे आपको అవని అవనావని बुझियलानी a f2 केता हो 8 बजे निकालना केते c ना ए 8 बजे निकालना a 8 बजे केते डिस्टेंस हो c तो कोऑर्डिनेट केते सी c 0 তাহলে 8 बजे केते डिस्टेंस हो c होवन हां हां 8 बजे केते डिस्टेंस हो a होवन তাহলে केते लिखिबो a प्लस ना नहीं माइनस का पूरा कुछ बने a f2 ना a f2 केन बारे a o प्लस o f2 जाई के f2 होला नहीं एतिकी जाव एतिकी मिसरे सेतिकी हवन देख ताले एतिकी जे केते ए सेतिकी जे केते c मिसरे एतिकी हवन हां मान माइनस 3 बुझिए ना आउ गोटे कोन अछि a f2 आउ गोटे कोन अछि आउ गोटे कोन नहीं a f1 जे केते लो एतिकी ना f1 जे केते लो एतिकी ताले एटा केते मान मिलियो मते को टोटल टा केते ला c टोटल केते ला c c ରୁ ଏତିକି କଣ କରିବା ମାଇନସ୍ କରିଦବା ତମର କେତେ ହେଲା c ମାଇନସ୍ 8 2 ର ଲେଖିନି କାଲି ଯିବୁ ବି ଜାଣିଛ ଯେ ଲେଖୁଛ ଲେଖିବୁ माइनस काटो x रे फास्ट प्लस प्लस हां x प्लस c ର
হোল স্কয়ার প্লাস কেতে y র স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এটি কোন হবে a প্লাস c মাইনাস c প্লাস a কত গেল না নাকি दो কত लेयर গেল 2 এর the following কত গেল जो তাহলে component x गुड़ा में মাইনাস ऐड c करेगा স্কয়ার that is প্লাস from left to right y র স্কয়ার original differs center the x differs প্লাস centrally the visible 0 স্কয়ার প্লাস use this y স্কয়ার component for ইকুয়াল টু paper কত size না that what 2 এ মাইনাস আছে কোনে কম করে দিও প্লাস use the করে দিও constructor for नहीं creating अरे हाँ मान लो x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2a प्लस का x प्लस जीरो स्क्वायर प्लस कौन y स्क्वायर आगे नहीं later अरे तो वो एक तो डिफॉल्ट लेवल जो कंपोनेंट ऐड करेगा लेफ्ट आप टू राइट को ऐड कंपोनेंट का करेगा दीपटे स्क्वायर कर दो बुझे स्क्वायर ना कर जो लेके क्या कंपोनेंट x ऐड होगा माइनस सेटा जीरो सेंटर रे स्क्वायर विजिबल होगा प्लस स्क्वायर ये कौन है क्यों a प्लस जीरो स्क्वायर अरे ठीक है जाओ synchronizes a multi-threaded application ensure reliable behavior स्क्वायर प्लस block and method x are प्लस used जीरो स्क्वायर to प्लस y restrict the स्क्वायर section of code at a single thread ଗୋଟେ section of code को ଗୋଟେ single thread ରେ run କରିବ block can be used instead of synchronized method আগে নাই গো তাহলে এটি y স্কয়ার কটি গলা এটা উপরু নিয়ে আসো কোন হবে x মাইনাস 0 স্কয়ার মাইনাস কোন x প্লাস 0 স্কয়ার হবে নাই আচ্ছা এটি কেটে গেল 4a স্কয়ার প্লাস 4a উল্টা বড় আপনি দেখো x প্লাস 0 স্কয়ার প্লাস কোন y স্কয়ার এসো নো আচ্ছা মতে কো a মাইনাস 0 স্কয়ার মাইনাস a প্লাস 0 স্কয়ার বললে কোন माइनस 4ab नुहे ता प्लस 4ab माइनस 4ab कौन बा माइनस 4ab अल्टरनेटिव है प्लस 4ab ये तो এটা আছে তাহলে কেটে লাগিবা माइनस 4x আরে বুঝিও কি রে a প্লাস কেটে লাগবো x প্লাস 0 স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার সমস্ত ক্লিয়ার না জলদি লউজি জলদি লউজি রে x प्लस 0 स्क्वायर प्लस कौन माइनस ये ताऊ के पड़े को पड़े सही पड़े ना एक पड़ू ने माइनस के देंगे रखो x प्लस 0 स्क्वायर प्लस के देगा y स्क्वायर ना नहीं ताले a प्लस के देंगे रखो x सी बाई में अभी नहीं दी बड़े का कर दो स्क्वायरिंग कर दियो ताले कितना रखो a स्क्वायर 2 into a into x c by a कटिगला ए कटिगला केतना लाटी को प्लस 2x प्लस y स्क्वायर होगी नहीं अच्छा एटी कॉमन के तो लॉस है तो पड़ेगा x स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2xc 2x कटिगला अच्छा अच्छा एठी दी देखिबा एठी एबीसी भितर रिलेशन कोन देखो बिले इलिप्स आ हाइपरबोला भितर टिके खाली डिफरेंस अछि कोन अछि ए तीटा लागले इलिप्स इला छाडी गेले कोन हला हाइपरबोला अच्छा मते कोउ तीटा का बाबू असि कोइ करियो इलिप्स हाइपरबोला एटा एठी के अछि एटा ऊपर को चेंज इतना नहीं टारगेट चेंज सी टा ए जगह को जाईची एटा को जगह को जाईची ठीक है बस তাহলে আমার যে রিলেশন দিলা কোন রিলেশন দিলা a স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কোন দিলা c স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার বুঝলি নাই নাই হক নাই গো এবে a টা কোন গেল এটি কি c স্কয়ার এর স্কয়ার করবা a টা কালে করবা c কো কালে করবা a ইজ ইকুয়াল টু এই যোগ a স্কয়ার প্লাস এইটা আমি পকেলা ইলিপস করে পকেলা c স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু a স্কয়ার প্লাস b ये जो रिलेशन টা কোন হলো c স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার বুঝি পারলে না বুঝি পারলে c স্কয়ার আগে কেটে লিখবা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার আচ্ছা দেখো আই বরাবর কোন জিনিস শুনবো না ইংলিশে এক পিলা আই বরাবর সেটা হবে বুঝা গেল কি আর হ্যাঁ মানু হ্যাঁ s স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার plus y square is equal to केते रहिला a to the power 4 plus केते x square c square y के square
মানে नहीं। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते कितना हो क्लियर को a स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 4 x रो स्क्वायर c रो ना नहीं एबे c स्क्वायर जगह केते पके देबा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर এটা খালি লিখে দেবেন এটা প্লস রব কেটে দিলে রব ঠিক है हां थैंक यू ना कौन सी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर ऐड करके लिख लो c स्क्वायर लगा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना इसका बढ़ा के a स्क्वायर क्लियर क्लियर बिल्डिंग नहीं ओके डन नेक्स्ट a टू द पावर 4 তারপরে জামা হ্যাঁ আরে का a रो स्क्वायर c रो स्क्वायर घड़ा लगी देखो हां x रो स्क्वायर है ना a स्क्वायर प्लस b रो स्क्वायर বুঝিপাইছো আরে বাবু তাহলে কত করতে a स्क्वायर x रो দেখে এটি কত হলো a টু দি পাওয়ার এটি হলো a স্কয়ার b স্কয়ার a স্কয়ার y স্কয়ার a টু দি পাওয়ার 4 a স্কয়ার x র স্কয়ার b স্কয়ার x র স্কয়ার দেখো কোনটা আমরা পাটি কাটি দিব এইটা সেটা পাটি গলা ये भी পাটি গলা মছলা কি দেখো a স্কয়ার b স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার y স্কয়ার इक्वल टू b स्क्वायर x स्क्वायर apa kumpulin enggak apa kumpul apa kumpul kali apa kumpul इक्वल टू कितना लिखो a स्क्वायर b स्क्वायर एडी जल्दी लाओ पूरा क्लियर कर दो कौन कर लिखो अरे क्लियर माने कौन कर लिया डिवाइड कर दो अरे हां ना सिंक्रोनाइज मेथड हमें गोटे मेथड को अभी सिंक्रोनाइज चले हमारा विषय मेथड को सिंक्रोनाइज कर परिबा और सिंक्रोनाइज रे गोटे स्क्वायर हमें डिफाइन कर सिंक्रोनाइज कोड कर एडी डिफाइन कला भीतर इक्वल टू 1 ये से कट गला से ये कट गला रहला कि x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू कौन ट्रेन वाला ट्रांसपोजिशन को दिला ठीक है बटन में बटन d1 और d2 एक एक्सेस एबे ट्रांसपोजिशन u plus dy एग्जांपल ट्रांसपोजिशन को then button the press and don't press हिंदी बोले नहीं page node layout there new flow layout और जो बटन का डिफाइन वाला d1 d2 प्लेन में आ रहा है ये से एक प्रिंट है इनविजिबल कर पे सेट विजिबल तो हो जाएगा लाला लाला एला ए एगाला আর কোন দিকে দাও বাবা আগে 27 র কোন দিকে কেটে কিবা 0 এ কিবা 0 মাইনাস তাহলে ইকুয়েশন আর কোন হবে তাহলে কিবা x র স্কয়ার মোটা লিখি ঠিক আছে x র স্কয়ার বাই b স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার বাই a স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 ঠিক আছে तो क्वेश्चन करेगा ऊपर की बात होती है उठा लेकिन आई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर coba. Apa sekali lah?
ଏଇଠି ଲେଖି ଦେବେ ତାପରେ ସବୁ ତାପରେ ଲେଖିବ ଖାଲି 5 କିଲୋମିଟର ଆସିବ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ କଣ ବଲ କରେଲା ଖୁସି ଦବୁ क्वेश्चन करेगा करेगा कर दो तू करेगा कर तू न करले कर लगा लागू तू भाई ना बुझुचो हां अब घर कोठी को भगवान ध्यान देवे जीवो ए क्लास करी तो गाँव भल कुकुड़ा मिले देसी कुकुड़ा मिलेनी जाने टाइम तो नहीं बस बाकी आवाज को भी eso tú hostel la local hostel la local हमारा हो गया आओ आज तो बोल तो बोल आना तो मुंबई मुंबई रे मुंबई के अच्छो दिखे अरे आगु की बात 10 को मुंबई रे पढ़छु तापर ओडिसा आसे तो ओडिया बुझी पारछु लेखि पानो हमारा एक इगड़ा और जो ओडिया तारा को जागरूक ओडिया মানে ব্লক টু পুরো কিছু না বললাম আর কোন কিছু সেন্সর বড় করে সেন্সর বড় করে দিব টেলিভিশন সেন্সর আছে আসি বাদল স্যার ফিজিক্স আমার তো জায়গা কেমন হলো তোমারা এখন কি কোন করতে হলো আইপিএল এ এটা দেব ওইখানে এক্সপি বিএমডব্লিউ বিএমডব্লিউ পছন্দ কোন গাই নিচে অলরেডি না ওরা उसके लिए बोल हां भलो इंग्लिश रो कोन प्रिंटर प्रपोजल को बोल दिए तो फास्ट ट्रेडिंग करते ना आप लोग आज सब মানে কটাও ভিডিও করব না चेक করে দিও স্যার স্যার আমরা সব স্যার লিখে দেব জিবি টিচিংটা ইজি রইলো স্যার ইজি কমপ্লিট করে দিও
chemistry को आगे क्वेश्चन आसो प्रॉब्लम ठीक कर देबो डेरिवेशन कंप्लीट क्या भी बढ़िया আছে কিছু অসুবিধা নাই ডাউট আছে কইলে স্যার আসলে কাজে আসছে ভয়েস भी যাইছে ডাউট রইলো পরে আছে ओवर कॉन्फिडेंट हिसाब से हमारा इंग्लिश जो तीन टाइप ग्रुप वाला है वो इसी यूज करेगा तो परफॉर्मेंस में ओवर कॉन्फिडेंट सब जिनिस ठीक हो गया लास्ट में आ रहा है ठीक है बराबर ये सब पे तो और मैं सब का डाउन उसका भी क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड दे गूगल से क्वेश्चन करो इसी आंसर भी जाने ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଇ ଭିତରେ ଦୁର୍ଲଭ ସିଏ କହିବାନି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବସିଛେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେ ସାରି ତମର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦି ଜଣ ତାପରେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସାମ୍ ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେ ପ୍ରେସରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ଯିବା एम एस आर ये सही पिला देलो हम गला पे केते पिला जीरो 500 दे से डर माने अति कॉन्फिडेंट पूरा जोड़ा अति सहज हो रहा है तेरा बोल जने आउट आसले दे प्रचार को रहने का तुमको इतना प्यार किया है बोला तारे जी से सेकंड ईयर आला गोटे संपद न पड़े हमें भी नियम नहीं कम करे तो जा सात क्लास तक पढ़ी का पढ़ीगा परीक्षा कंप्लीट करा ना भाषा पढ़ले ना बोर्ड परीक्षा दवा गोटे दिन क्लास एब्सेंट रहिबो जीवन सारा तेई चैप्टर इन तो डाउट रही जो चैप्टर बनाओ सेई चैप्टर क्लास थर्ड से चेष्टा करो अच्छा करो रिपोर्ट राइटिंग ये सब মানে আসলো কাকুর উপর কোনো সেকেন্ড উপর সাইড করে পরীক্ষা জানালে তুমি দব বুঝছো তাহলে হয়রান হবো তুমি ক্লাস ন করিব সফিশিয়েন্ট ক্লাস ন করিব তুমি সবকিছু তুমি হয়রান হবো বায়োলজি যে ব্যাপারটা আছে তারা কি বলা হবে না ঠিক আছে তারা সেটা তো বোঝা যাবে मैथमेटिक्स केसला कैलकुलेशन ଜାଣିଛି ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଖୁସି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ କରିଥିଲୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇବେ ଖୁସି ନାହିଁ ଖାଲି ପଳେଇ ଏଇଭଳି ସବୁ ତିନିଟା କେସ୍ କଲେ ସେଇଟା ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି କହିବି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବି Oye, expliqué los otros días, expliqué cómo. Oye, ¿te vas a ir ya? ¿A un divorcio no? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା କରୁନ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଇଡବ୍ଲୁ ଗୋଟା ହାଇଟ୍ ପତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଖାତା ସାତ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବ ରବିବାର
HW खाता प्रति क्लास में बरम में आते हैं ता पूर्ण HW खाता तो सार्वल समिति में आते हैं बुझा सिंगल ना हला ए प्रथम डेडिकेटली पढिबो ताले भलरे और करू गोटे मास कला पर तापर आपण खाली बेला पढिबो विपास खाली बेला कोर्स हबो स्टार्ट करियो और लास्ट मासे दी परिसर तो दिबो तमे साल को तुम करो तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पेरे हेलो से जागा भल लागिला तबे करियो भल न लागिला भलरे मन देकी पढा भाई तो पढिया तो इंपोर्टेंट है 10 to 90% रखियो कि 95% रखि देले तुम चाकरी होइबा ना होई ଆଉ ଯଦି 95% ରହିଲେ ମୋର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଯଦି ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବସିବ ସେଇଟା ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ବସିବାକୁ ପଡିବ ଯେକୌଣସି ଲାଇନରେ ବସ ଲେକ୍ଚର ଲାଇନରେ ବସିଲେ ବି ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ମେଡିକାଲ ଲାଇନ ଯିଏ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ବସିବ ବି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦରକାର ବ୍ୟାକ୍ ନଲେଜ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ତାହେଲେ ନଲେଜ ଟା କେମିତି ମିଳିବ ନଲେଜ କିଏ ଦେଲା The interrupt method use होला it is a convenient way to stop a thread ଗୋଟେ thread ଟାକୁ stop କରିବାକୁ ଆମେ interrupt method use କରିବା ତାପରେ ନଲେଜ ଆସୁଛି interrupt a thread that is blocked ନଲେଜ ଯୋଉ thread ଟା block ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ interrupt କରିବା ତମେ ଯାହା the T1 କରୁଛ dot start thread start ହେଲା ତାପରେ interrupt use କରିବା thread start ହେଲା ପରେ ତାକୁ block ରହିଲେ ବୁଝିଲ କିଛି ପାଇବ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନଲେଜ କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା 100% କ୍ଲାସ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲାସ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କର ଯାହା ପଢା ହେଲା ସେଇଟାକୁ Vector ପ୍ରାକ୍ଟିସ layout manager has the ବହି following characteristics ପିଲା ମାନେ ତମ vector layout manager for ଏଇ ଯୋଉ plain text ବ୍ୟାଚ ପିଲାଟା ପିଲାଟା order ଦେଖୁଛୁ layout ମାନେ ଆଗରେ problem ଗୋଟେ layout position ପଛରେ more ଦିଟା class ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ position ରହିବ ଏଇଟା ଦୁଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଠିଆ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସାରଙ୍କ ଦିଟା ମଝିରେ କିଛି ନାହିଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସାର ଅଛି ଏଠି ସାର ଅଭିନାଶ ସାର ପାଖରେ ଦେଖ ତ ସାର ନା ମଝିରେ ଦିଟା ପିଲା ନାହାନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଅଭିନାଶ ସାର ଏଇଟା କହୁଛି ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଠିଆ ଅଛି ସେଠି ମାନେ ଧଳା ସାରଟା ଦେଇଛି ଏଇ ତିନି ଜଣ ଖାଲି ଏଲିମେଣ୍ଟ ବହିରୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥ କଲା ସତ କଥା ଆଦି ସମାନ କରିକି ଆସୁ ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥରୁ ସେମାନେ କରିକି ଆସି କୃଷ୍ଣ ବେସିକାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆର ପିଲାଟା କଥା ଅଭିନାଶ ସାର ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଠିଆ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସି ମାର୍କ ଗୋଟିଏ ବହି କଲେ ବି ତମକୁ ଫୁଲ ମାର୍କ 10ଟା ବହି କଲେ ବି ଫୁଲ ମାର୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମର ଦରକାର କଣ ନଲେଜ ଗୋଟିଏ ବହି କଲେ ଏତିକି ନଲେଜ ଏତେ ଗୁଡା ବହି କଲେ ଏତେ ଗୁଡା ନଲେଜ ଆଉ କିଛି ବହି କଲେ ଆଉ କିଛି ନଲେଜ ଆଚ୍ଛା ନଲେଜ କୁ ନେଇକି କଣ କରିବ ମାର୍କ କୁ ନେଇକି 2 ମାସ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୁଝିବ ନଲେଜ କୁ ନେଇକି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବୁଝିବ ମାର୍କ କୁ ନେଇକି ଦେବା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ 2 ମାସ 3 ମାସ ପରେ ବୁଝି ସାରିବ ସରିଗଲା 90% ରଖିଲେ ବୁଝ 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 ପ୍ଲସ ଟୁ 90% ଟିକେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା 2 ମାସ ଖାଲି 3 ମାସ ପରେ ତମକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ଯିବ ଯେ ତମର ପାଖରେ ନଲେଜ କଣ ଅଛି କହିଲ କହିଲ जेई एग्जाम दउछनी नीट एग्जाम दउछनी ओयूएटी एग्जाम दउछनी जहां भी एग्जाम दउ सब एग्जाम रे तो गोटे लोग सर्टिफिकेट मागुछन ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାର 99% 9% ଅଛି ତାକୁ ଆଗ ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ଲସ 2 ଟାକୁ 99.9% ରଖିଲି ବିପଣା ବିପଣା ଯାହା ଯେମିତି କି ରଖୁଛି 99% କି 99% ମିଳିବ ମତେ ଏମ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମିଳିବ ପଢିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଆଉ ନା ଏସସିବି ରେ ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଦବାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କାହିଁକି ଦେବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦବ ବହୁତ ଖୁସି ନାହିଁ बहुत सारे एंट्रेंस को और कुछ नहीं एलिमेंट और एंट्रेंस को कुछ नहीं हां ये কথা বলি এলিমেন্ট और एंट्रेंस को सब ठीक ना तो 100 টা কোশ্চেন মার্ক করে দেখে দাও 25 টা কোশ্চেন 30 টা কোশ্চেন নাম দেখে দাও গোটিয়ে কোশ্চেন এলিমেন্ট বলতে রিসার্চ বলবো আছে কি আছে কোশ্চেন আছে বুঝছো লগা ভুল আছে লগা টাইপ র কোশ্চেন আছে
କିଛି ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା କେତେ ବ୍ରେନ୍ ସାର୍ପ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ତମକୁ କଣ କରିବ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବ ତାପରେ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଠିକ ya ଭାବିକି ପାଠ ଗୁଡ୍ ଆର୍କସରେ ଗୋରାନି ସିରେ ଥିବ ଅବଭିୟସଲି ମାର୍କ 100% ମାର୍କ ঠিক আছে ভুল রাস্তাରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଖାଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ତମ ମାର୍କ ପଛରେ ଜମା ଧରା କ୍ଲାସ୍ ପଢିବି ସେ କଥା କହିବି ମାର୍କ ପଛରେ ଜମା କରନି କ୍ୟାରିୟର ପଛରେ ପୁରା percentage ପଛରେ ପୁରା percentage ହୁଏ ତମର କମ ଧର ଲେସ୍ ଅପସନ କର ସାରା ଜୀବନ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି କିଛି କରିବନି ତମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଘରେ ରହିବ ଅଳିଆ ହବ ତାପରେ ବୁଝଛ ସେଠି କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ को ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା କରୁଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ ପଢି ନଥିବ ସେଠି ଦେଖେଇବେ ତାର ମାନେ କଣ କ୍वेଶ୍ଚନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ରେଫରେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେ ବେଞ୍ଚ ଯେ ଆଡଭାନ୍ସ କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ସେ କ୍वेଶ୍ଚନ ରେ ଲେଖା ବି ହେଇଥିଲା କି ଇଏ କୋଉଠୁ